الله. نبدأ المحاضرة اليوم بقراءة سورة الفاتحة ونوصل ثوابها إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة والدينا وإلى حضرة أساتذتنا ومعلمينا وإلى حضرة العلماء أجمعين، وخصوصا إلى مؤسس هذا المعهد وهو فضيلة الشيخ المذكور له الآن عبد الرحمن أبو دليل رحمه الله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Selanjutnya kami persilakan kepada Syekh untuk melanjutkan muhadarahnya. Wa insyaallah fi hadha sabah sanaqra kitab lil Imam Al-Marzuqi wa huwa kitab Aqidatullah. Falyatafadhal mashkura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة وسلاما على سيد رسول الله. علم العقيدة، التوحيد، أصول الدين كلها بمعنى واحد، كلها بمعنى واحد. والاعتقاد مقره القلب والجوارح تصدقه تؤيده. فممكن نتكلم مع إنسان: أنت ماذا تريد؟ قال: أنا لا أؤمن بالملائكة، أنا أصلي وأصوم وأحب لكن لا يوجد شيء اسمه ملائكة. ما الحكم؟ الحكم كافر. لماذا كافر؟ لأنه أنكر ركنا من أركان الدين الستة. ثم نتناقش معه ونتكلم. قال: الحمد لله الآن أؤمن بالملائكة. قلنا له: الحمد لله أنت مسلم. ففي الصباح كافر وفي المساء مسلم. الموضوع موضوع القلب. ومن هنا الإيمان لغة التصديق القلبي، واصطلاحا التصديق القلبي بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. أركان الإيمان ستة: الإيمان بالله، والمراد بالإيمان بالله الإيمان بصفاته وبذاته، ولكن نحن لا نبحث في الذات، نحن نبحث في الصفات. الإيمان بالملائكة نؤمن ب10 تفصيلا سنذكر، وبكل الملائكة إجمالا. الإيمان بالرسل أيضا نؤمن بصفاتهم. الإيمان بالكتب 114 كتاب إجمالا، لكن تفصيلا 4 فقط. الإيمان بيوم القيامة، الإيمان بالقضاء حكم الله، والقدر وقوع الحكم. فالله قضى إني أنا أسافر إلى إندونيسيا وأنا حضرته، فحضوري اسمه قدر. هذه أركان الإيمان الستة كلها أركان قلبية. ومن هنا علم العقيدة هو علم القلب. العمل يصدقه، والعمل شرط كمال
عند الجمهور، وشرط صحة عند الحنابلة. معنى شرط الكمال أنني لو أؤمن بالقلب ولا أعمل فأنا مسلم عاصي، لكن الحنابلة كافر. ومن هنا عند جمهور المسلمين أن العمل شرط كمال للإيمان والدين، وليس شرط صحة. Bismillahirrahmanirrahim. Ilmu akidah memiliki beberapa nama, yaitu tauhid, ilmu akidah, usul din, semuanya sama, maknanya satu. Kemudian ilmu akidah atau keyakinan itu letaknya dalam hati kita, dan anggota badan kita semuanya itu usul dulu atau menguatkan apa yang ada dalam hati, lalu membenarkan apa yang ada di dalam hati kita. Seperti contohnya ketika seseorang sebelumnya dia beriman tetapi tidak beriman tentang adanya malaikat, maka dia termasuk orang yang kafir karena tidak mengimani apa yang ada di Quran. Kemudian setelah itu misalkan dia tidak mengimani di pagi hari, lalu di sore hari dia baru beriman ada malaikat, maka dia dianggap sebagai orang yang beriman. Iman secara bahasa artinya at-tasdiq. At-tasdiq al-qalbi, kebenaran di dalam hati. Secara syariat artinya percaya pada segala sesuatu hal yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rukun iman ada beberapa yang kita ketahui. Yang pertama yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengimani Allah maksudnya adalah mengimani sifat-sifat Allah dan mengimani zat-Nya Allah. Lalu kemudian mengimani para rasul dengan sifat-sifatnya, kemudian mengimani para malaikat juga, yang mana wajib kita mengimani 10 malaikat secara rinci atau tafsilan yang wajib kita imani. Kemudian mengimani kitab-kitab yang berjumlah 114, tetapi wajib kita mengimani secara rinci tafsilan, yaitu berjumlah 4 kitab. Lalu kemudian mengimani yaumul qiyamah, mengimani qada dan qadar. Qada dalam artian hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, qadar ini terjadinya hukum. Misalkan Allah memiliki atau berkehendak kepada kita agar kepada Maulana Syaikhul untuk pergi ke Indonesia. Ketika sudah sampai di Indonesia, ini adalah bukti qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian amal itu merupakan syarat kesempurnaan menurut jumhur ulama. Kemudian ada pendapat lain, amal itu syarat sahnya iman. Ini menurut Al-Hanabilah atau para penganut mazhab Hambali. Yang benar adalah menurut jumhur ulama bahwasanya amal itu syaratnya kesempurnaan, bukan syarat sahnya iman. Karena ketika ada orang yang fasik atau bermaksiat, itu adalah dia tidak dianggap sebagai orang yang kafir karena syarat kesempurnaan itu amal. Tetapi beda yang beranggapan bahwasanya amal itu syarat sah dari iman, maka ketika kita bermaksiat dianggap sebagai orang yang kafir. وعلم العقيدة هو أول ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد نزل عليه في 13 سنة في مكة، وهو في جزء عامة، وجزء عامة من أخطر أجزاء القرآن الكريم الذي يجب على طالب العلم أن يحفظ. العجيب طلاب يحفظون البقرة
يتساءلون جزء عما يتساءلون إلى النهاية نزل في 13 سنة، نزل لتأكيد وترسيخ العقيدة. ثم كان الرسول يكلمهم بكلام يفهمونه ويخاطبهم بأدلة عقلية. شوفوا القرآن ماذا يقول: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، كل بيت فيه إبل، وإلى السماء كيف رفعت، كل ينظر، وإلى الجبال كيف رسمت، مكة 3 جبال والكعبة في الوسط، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر. هذا الكلام يدعو إلى الفكرة ويخاطب العقل. هذا ما بدأ به الرسول صلى الله عليه وسلم في العقيدة، ولم يبدأ بكلام صعب. ثم سألوا الرسول سؤال: يا رسول الله، ربك أين هو؟ ربك من أي بلد؟ هل هو من إندونيسيا ولا من مصر؟ أنا لا أمزح، سألوه ربك ماذا يعمل؟ ربك من أبوه؟ من أمه؟ يأكل إيه؟ يشرب إيه؟ عقولهم تهيئ لهم أنه إله يعني كما يرونه، لكن هم لا يعرفون أنهم يعبدون إلها خلقهم لا ينقل بشيء. فأنزل الله سورة سماها الإخلاص، ولا يوجد في السورة كلمة إخلاص. بسم الله الرحمن الرحيم: قل هو الله أحد، أي قل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله أحد، لم يكن واحد، لأن 1 2 3 أحد لا شريك له. الله الصمد، الصمد لها 20 معنى، من معانيها المقصود عند الحوائج، إذا أردنا منه شيئا أعطانا. لم يلد ولم يولد، ليس له أب وأم، وليس له ابن وبنت، وليس له زوجة. السؤال: أين هو؟ شكله ماذا؟ يأكل إيه؟ كيف يمشي؟ كيف ولم يكن له كفوا، أحد، أي كل ما خطر بذلك من أفكار تدل على التشبيه فالله بخلاف ذلك. ومن هنا العرب الكفار الذين يعبدون الأصنام بعدما نزلت سورة الإخلاص لم يسألوا مرة أخرى، كأنهم فهموا. أما نحن مسلمين استغفر الله العظيم لا نفهم، ويسألون أسئلة الله لا يجوز أن نسألها، لأنها أسئلة تؤدي إلى التشبيه. قال تعالى: ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. Lalu ilmu akidah, sebagaimana Rasulullah SAW datang membawa ajaran akidah 13 tahun di Mekah, yang mana beliau di sini diturunkan kepadanya juz amma. Ini juz amma ini adalah sesuatu atau ayat atau surat yang sangat-sangat bagus dan sangat penting bagi kita semuanya. Banyak kita hafal dari surat Al-Quran, tapi juz amma tidak sempurna membaca. Kemudian Rasulullah SAW selalu menjelaskan kepada para sahabat atau para masyarakat sesuai dengan pemahaman akal mereka masing-masing. Contohnya ketika pada ayat afala yang burung ilang ibli ilang kulilah, al-ibli atau unta itu terdapat di setiap rumah masing-masing. Maka dari sinilah Rasulullah SAW menjelaskan dengan akal yang mereka tahu sesuai dengan akal pemahamannya. Kemudian apalan luas samai, kemudian jibali, kemudian ardi, dan seterusnya. Lalu
Rasulullah SAW tentunya tidak memulai dakwahnya dengan perkataan atau dengan penjelasan yang sulit dan soft, ya. Karena beliau adalah selalu menjelaskan sesuai dengan pemahaman para pendengarnya. Ada yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa Tuhan? Kemudian di mana dia? Dari mana asalnya? Siapa ayahnya? Kemudian mereka ini orang Arab dulu itu mempercayai adanya Tuhan, tetapi tidak tahu bagaimana Tuhan dia disembah. Maka Rasulullah SAW datang menjelaskan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, terutama dalam surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas yang mana di dalam Al-Quran tidak ada kalimat ikhlas kecuali dalam surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, tidak dikatakan qul huwallahu wahid, karena ahad satu saja. Kalau wahid ada isnani, thalatha, arba'ah dan seterusnya. As-Samad, Allahus Samad memiliki 20 makna, yang salah satunya memiliki makna al-maksud indal hawaid, tujuan atau ketika kita memiliki hajat, maka hajat itu akan kita minta, kita tuju kepada hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dari dalam mulat tidak memiliki ayah, tidak memiliki ibu, tidak memiliki istri dan seterusnya. Maka di sini Rasulullah SAW menerangkan dalam surat Al-Ikhlas bahwasanya Allah Taala ini tidaklah melakukan lahu kufuwan ahad, tidak sama dengan makhluk apapun. Dari sinilah mereka memahami bahwasanya setiap yang apa pemikirannya tentang Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu hakikatnya bukan Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah turun surat Al-Ikhlas ini, mereka berbicara tentang Allah Subhanahu Wa Taala yang semula hanya tahu bahwasanya Tuhan itu ada, hakikat ada Tuhan dan bagaimana. Ketika turun surat Al-Ikhlas, mereka mengenalnya. ثم لم يظهر في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم اختلاف في العقيدة إلا في مسألة القدر، فخرج الرسول إلى الصحابة وقال كيف تختلفون وأنا بينكم، فانتهى الخلاف. بعد انتقاله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى حصل خلاف من يحكم المسلمين، الأنصار أو المهاجرين. هذا اختلاف سياسي وانتهى إلى سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ثم حصل أكبر خلاف في ذلك الزمان مع سيدنا عثمان، أن مولانا عثمان بن عفان ولى أقاربه، ثم قال عثمان لهم أنني لم أولي أقاربي، أنا وليت من ولاه الرسول صلى الله عليه وسلم أو أبو بكر أو عمر، أليس ذنبي أن بني عبد شمس أقارب سيدنا عثمان مهر في الحكم والسياسة، فعمرو بن العاص منهم، معاوية بن أبي سفيان منهم، عبد الحكم بن مروان منهم، كلهم أقارب سيدنا عثمان بن عفان، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم استعملهم، وأبو بكر استعملهم. عمر بن الخطاب عين يزيد أخو معاوية على بلاد الشام، وكان من أمهر القوات، ومع ذلك عزلهم، وانتهت بقتل سيدنا عثمان، وهي الفتنة الكبرى. فكان الرسول نائم فاستيقظ وقال ويل للعرب من شر قد اقترب، فسره الجمهور بأنه مقتل عثمان بن عفان. معلش، هذه المقدمة وهي طويلة
حتى نعرف من أين جاء الأشاعرة، وهل الأشاعرة أهل سنة ولا الأشاعرة مبتدعة؟ فلازم نحكي هذه المقدمة، والكتاب سهل إن شاء الله نقرأه في دقيقة. Pada zaman Rasulullah SAW ini tidak terjadi banyak perbedaan perselisihan dalam akidah kecuali masalah qadar. Kemudian Rasulullah bersabda, bagaimana kalian berselisih tentang qadar sedangkan aku masih ada di antara kalian. Lalu selanjutnya setelah beliau wafat terjadilah berbagai macam perkhilafan perselisihan antara Ansor dan Muhajirin dan lain sebagainya. Lalu kemudian terjadilah perbedaan yang sangat kontras yang sangat besar pada zaman Sayyidina Utsman. Ketika itu Sayyidina Utsman ini mengangkat salah satu pejabat pemerintahan, yaitu beberapa dari keluarganya, sebagaimana disebutkan tadi seperti Amr bin As, seperti Muawiyah dan lain sebagainya. Lalu kemudian juga terjadi ketika alasan kenapa mereka diutus atau dijadikan sebagai pejabat pemerintahan, Sayyidina Utsman ini tidak berfokus atas mementingkan masalah keluarga, tetapi Sayyidina Utsman mengangkat beberapa sahabat yang termasuk masih keturunan atau kerabatnya, karena memang itu mereka dipakai ketika zamannya Rasulullah SAW. Lalu kemudian Sayyidina Umar diceritakan tadi juga mengangkat sosok Yazid untuk memimpin Syam, dan terjadilah perselisihan yang lebih banyak lagi. Rasulullah SAW bersabda, wailun lil Arab min syarri qadil Arab. Celakalah bahwasanya orang-orang Arab sekalian, bahwasanya akan terjadi keburukan yang semakin dekat. ثم بعد مقتل عثمان بن عفان حصلت مشكلة كبيرة بين سيدنا علي الخليفة وسيدنا معاوية، ونقول سيدنا معاوية وأول علامات التشيع بغض معاوية. نحن أهل السنة والجماعة نحب سيدنا علي ونحب سيدنا معاوية، والخلاف كلهم صحابة، وقال صلى الله عليه وسلم أصحابي عدول، ومن ترونه يسب في معاوية فاعلموا أن الأمر على خطر. وهذا أول علامات الشيعة. نحن نحب أهل البيت، فلا حاجة أن نكون شيعة، نحن محبين لسيدنا علي، ونحب سيدنا علي أكثر من سيدنا معاوية، ونحب سيدنا الحسن، ونحب سيدنا الحسين، ونحب سيدنا فاطمة الزهراء، ونحب أهل البيت لا اعتراض، ولكن الصحابة كلهم عدول، ذا كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم. وقعت معركة سنة 37 اسمها الصفين، قريب من بلاد الشام. هذه المعركة انتهت بهدنة بين سيدنا علي وسيدنا معاوية، فخرج فريق من جيش سيدنا علي وقالوا لو كنت على حق تحارب ولا تتوقف، فأنت الآن على باطل. وسموا بالخوارج، وهي أول فرقة ظهرت سنة 37. ظهر فريق آخر من جيش سيدنا علي يؤيده، سموا بالشيعة، وبعد ذلك فعلوا أمور سيئة، وصار عندي خوارج وشيعة، والكثير من الناس لا هذا ولا هذا، فخرجت فرقة تسمى المرجئة، أي أرجعوا طرفا إلى الله. كان منهم أبو هريرة وعبد الله بن عباس وكثير من الصحابة.
ثم سئل الحسن البصري سؤال، وهو من أكابر التابعين تلاميذ الصحابة: ما رأيك في مرتكب الكبيرة؟ الكبيرة الذنوب التي فيها حد، سرقة، الزنا، يعني قطع الطريق، شرب الخمر، الذنوب الكبيرة. قبل أن يجيب الحسن البصري أحد طلابه واصل بن عطاء قال: أنا أجيب، يعني المفروض أن تجيب شيخ يتكلم. فقال: رأيي أن مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين، لا مسلم ولا كافر، إلا أنه مخلد في النار. ثم اضطجع من المجلس وجلس عند العمود. فالحسن البصري كأنه يضحك ويقول: اعتزلنا أي تركنا، اعتزلنا واصل، فسموا بالمعتزلة. سنة 126 أعدمت الحكومة الدولة الأموية رجل اسمه جهم ابن صفوان. من هذا الرجل؟ هذا الرجل مسلم لكن صار كافر، يشبه الله بالمخلوقين، فقال أن الله على صورة رجل كبير وله عمامة. كيف هذا؟ قال: يد الله فوق أيديهم ويبقى وجهه تجري بأعيننا عين. يعني كله من القرآن الذي يعرف أن في فرق. فسموا بفرقة المجسمة، واليهود مجسمة. ثم صار الخليفة المأمون يعتنق آراء المعتزلة، وهنا حصلت الفتنة العظمى. Setelah terbunuhnya Sayyidina Utsman, tidak apa-apa. Ya, kemudian setelah Rasulullah SAW tadi memperingatkan bahwasannya sebentar lagi akan terjadi berbagai macam keburukan pada Ahlul Arab. Setelah terbunuhnya Sayyidina Utsman, banyak sekali perselisihan antara Sayyidina Ali dan Muawiyah. Ini beliau memperingatkan bahwasanya tanda-tanda orang akan mengikuti aliran Syiah itu Muawiyah, yaitu benci dengan Muawiyah. Kalau kalian, kita semuanya mau menjuluki atau kita bilang Sayyidina Muawiyah, tidak ada masalah. Maka barang siapa yang kalian ketahui menghina Muawiyah, maka dia dalam keadaan yang sebelum keadaan itu adalah alamat menjadi aliran Syiah. Kita semuanya ahli sunnah, mencintai Ahlul Bait, mencintai Sayyidina Ali, mencintai Sayyidina Hasan Husain, Sayyidina Fatimah Zahra. Kita semuanya dalam ajaran sunnah jamaah mencintai, tetapi tidak terlalu berlebihan seperti Syiah. Semua sahabat itu adil. Semua sahabat itu udul atau adil dan terjaga. Rasulullah SAW pun sudah bersabda demikian. Lalu pada tahun 37 terjadilah peperangan Siffin di
dekat dengan negeri Syam, letaknya antara Sayyidina Ali dan Muawiyah, dan berakhir ya. Kemudian dari pertemuan ini muncullah firqah atau kelompok-kelompok yang keluar dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ini salah satu pendukung Sayyidina Ali kemudian keluar, yaitu yang pertama yaitu Khawarij ini muncul pada tahun 37. Lalu kemudian ada satu kelompok lagi namanya Syiah. Syiah ini mendukung Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Lalu ada lagi kelompok firqah selain dari itu, yaitu tidak Syiah dan juga tidak Khawarij, namanya Murji'ah. Murji'ah ini dia selalu memasrahkan segala kehendaknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam satu pemahaman atau akidah itu. Di antaranya Abu Hurairah, Abu Abbas dan lainnya. Suatu saat ditanya, ada yang namanya Hasan Basri ditanya, apa pendapatmu tentang murtahidullah? Murtahidullah ini adalah seorang yang melanggar dosa, yang dosanya itu jika dilanggar dia harus membayar dengan harus menepati atau hak ya, betul dia harus menjalani itu hubungan pada dosa tertentu. Lalu sebelum dijawab, ada salah satu muridnya. Seharusnya seorang murid itu ketika gurunya ditanya oleh seorang itu mendengar jawaban gurunya itu, tapi ini ada satu murid yang nyelonong ingin menjawab pertanyaan tadi. Salah dia itu siapa? Wasil bin Atha. Dia menjawab, murtahidullah itu tempatnya manzilatun baina manzilatain, tidak di surga dan tidak juga di neraka, tetapi dia ada di neraka. Setelah itu Mu'tazilah ini menyendiri karena tidak puas dengan Hasan al-Basri. Dia menyendiri di pojok masjid di dekat tiang, membentuk kelompok-kelompok mereka dan menyendiri. Maka istilah Hasan al-Basri mengatakan iktazalana wasil telah dalam meninggalkan kita akan membentuk kelompok tersendiri. Pada tahun 126 pada zaman Daulah Muawiyah, ada seorang yang dihukum mati yang bernama Jahm bin Safwan. Jahm bin Safwan ini belum muslim, lalu kafir. Maka Jahm bin Safwan ini kenapa dikafirkan? Karena dia beranggapan bahwasanya Allah Ta'ala ini seorang yang besar. Misalkan ya Allah Ta'ala ini mereka menganggap Allah memiliki tangan, tajrid ya'yunina. Maka mereka menganggap Allah memiliki mata. Maka Jahm bin Safwan ini terkenal sebagai pemimpin dari kelompok Mu'tazilah. Mu'tazilah ini yang menganggap Allah memiliki jasad seperti makhluknya. Dan orang Yahudi pun beranggapan atau memiliki akidah Mu'tazilah, menganggap Allah itu jasad seperti layaknya manusia. وعندما اتحد الخليفة مأمون وهو خليفة عباس مع المعتزلة، صار أي عالم يعارض المعتزلة إما يقتل وإما يسجن. منهم عندما قال أن القرآن عقيدتنا، أن القرآن كلام الله القديم. قالت المعتزلة أن القرآن كلام الله مخلوق. فسألوا الإمام الشافعي لو نريد
يقتلوه. فكأن الإمام الشافعي احتاط فقال القرآن والتوراة والزبور والإنجيل يشير هكذا الأربعة مخلوقة. الشافعي يشير إلى ماذا؟ أصابع فتركوه. ثم جاء الإمام أحمد قال القرآن مخلوق، قال كلام الله القديم. حبسوه عامين في السجن يجلد في الصباح والمساء، ثم 15 عاما محبوس في بيته لا يخرج لصلاة الجمعة. والإمام الشافعي قال يجلس في مجلس أبو يعقوب البويكي، أخذوه من مصر مكبل بالحديد إلى سجن العراق، ومات في السجن لأنه قال أن القرآن ليس مخلوقا. شاء الله أن جاء أحد الخلفاء وترك الاعتزال وذهب للإمام أحمد، طلب منه أن يسامح أباه وأخاه فسامح. ثم بدأ العلماء يردون على المعتزلة لأن سلطان المعتزلة زال، ومن أسباب زوال المعتزلة أنهم كفروا بعض. هنا بدأ العلماء يخرجون مرة أخرى في أمان، فخرج أبو الحسن الأشعري في بغداد، ولد سنة 260 وانتقل إلى رحمة الله 330 أو 31 أو 333. وفي نفس الوقت ظهر في ما وراء النهر، بلاد ما وراء النهر إيران، أبو منصور الماتريدي، وهما في الأفكار شبه سواء. الاثنين أظهرا ما كان عليه الصحابة والتابعين، فسموا بأهل السنة والجماعة. ومن هنا مذهب الإمام الأشعري، مذهب الماتريدي مشهور في بلاد الأحناف وأوروبا، ليس مذهبا جديدا، وإنما كتبوا ما عليه عقيدة السلف الصالح. المشكلة مع الوهابية بعض نقاط بسيطة، منها التأويل. في أناس إلى اليوم عندما نسأله ونقول يد الله فوق أيديهم يقول له يد ولكن ليست كأيدينا. العوام يظن أن له يد مثل يدي. قال الإمام الشافعي من قال أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن وأشار بأصبعيه، قال الشافعي تقطع. ليه تقطع؟ لأنه شبه المخلوق الخالق بالمخلوق. ثم رأي الأشاعرة تفسيرها إمرارها من غير صورة، هذا ما كان عليه السلف الصالح، وهذا ما قاله الإمام الشافعي: نؤمن بما في كتاب الله على مراد الله، ونؤمن بما في سنة رسول الله على مراد رسول الله وخلاص. أو القرآن كتاب عربي وكتاب لغة فنفسره باللغة. ما معنى يد الله؟ أي قدرة الله. وعلى فكرة لا يوجد فريق إلا وأول، منه آية كل أول تجري بأعيننا، تجري السفينة بأعيننا، يعني تجري على عين الله، استغفر الله، أي تجري برعايتنا وإحاطتنا. هذا هو مبدأ أهل السنة والجماعة، وهذه عقيدة الأشاعرة، ما هي إلا كتابة لما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولكن في شكل جديد. Pada suatu saat Imam Syafi'i ditanya
tentang apakah Al-Quran itu makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Fi'i lalu menjawab dengan apa namanya penunjuknya ini Al-Quran, Taurat, Zabur, wal Injil itu makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak sama. Kenapa seperti itu? Karena setelah munculnya kelompok Mu'tazilah pada Khalifah Al-Ma'mun ini, Khalifah Al-Ma'mun ini memerangi Mu'tazilah. Barang siapa yang memiliki keyakinan Mu'tazilah maka akan entah dibunuh atau dipenjara. Terutama tentang masalah apakah Quran itu makhluk Allah atau tidak. Berbeda dengan nasib Imam Ahmad yang akan mengatakan langsung Quran itu kalamullah qadim. Maka beliau mengalami di penjara selama 2 tahun prison di penjara. Kemudian beliau setelah keluar dari penjara 15 tahun itu tidak keluar rumah melainkan hanya melaksanakan sholat Jumat. Lalu setelah itu terjadilah masa di mana Mu'tazilah ini hilang. Kenapa Mu'tazilah ini selesai hilang berikutnya? Karena terjadi peristiwa kelompok Mu'tazilah ini saling mengakukan di antara yang lain. Setelah selesai Mu'tazilah atau hilangnya Mu'tazilah, muncullah Abu Hasan Al-Asy'ari pada tahun 360 Hijriah, lahir wafat 330 Hijriah atau 331 atau 332. Lalu kemudian di sisi lain muncullah seorang yang di negeri bawah Anhar belakang sungai. Di sini termasuknya adalah daerah Maturidi, yaitu Abu Mansur Al-Maturidi. Keduanya ini tidak membentuk atau membuat bahasa baru, tetapi mengumpulkan pemahaman apa yang ada pada bahasa sehingga pada masa At-Tauhid. Maka keduanya ini terkenal dengan perjuangan Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka tidak menciptakan mazhab baru, tapi mengumpulkan mazhab sahabat, tabi'in dan selanjutnya. Kemudian terjadilah fitnah wahabiyah. Fitnah wahabiyah yang sampai sekarang ini kita rasakan, yaitu tentang at-ta'wil wa tafwid. Kenapa? Yaitu contohnya ketika wahabiyah ini mengatakan bahwasanya Allah memiliki tangan, maka dia menjawab, ya Allah laisa ka'idina, tangan Allah tidak seperti tangan kita. Kalau kita katakan seperti kepada orang awam, maka orang awam beranggapan bahwasanya Allah memiliki tangan. Nah, ini adalah salah besar. Imam Syafi'i pernah mengatakan suatu pernyataan bahwasanya siapa yang mengatakan qulubul ibad, hati hamba itu bergantung Allah Ta'ala, bagaimana Allah memperhatikan biasa dia bermain dengan jadi seperti Allah. Yang menganggap seperti ini maka dia dianggap kafir. Kenapa? Karena menganggap Allah memiliki jari jemari. Nah, ini juga berbahaya. Maka para salafus saleh mengatakan tafsir wa ilmu, kita menyerahkan semua tafsir tentang ayat-ayat mutasyabihat, tentang tangan, tentang wajah, tentang mata tadi, ya tidak, apalagi kepada orang awam. Makanya kita tidak menafsirkan dengan seperti tadi yang bisa beranggapan orang awam bahwa Allah memiliki tangan dan memiliki jasad seperti manusia. Maka kita beriman terhadap semua yang ada dalam kitab Allah, mengimani segala kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Al-Quran ini adalah kitab yang berbahasa Arab. Kitab yang berbahasa Arab, maka kita tafsirkan dengan
Toa itu bagi bahasa Arab yang sangat luas. Seperti tajri ayunina ini diartikan tajri di ayatnya dengan apa namanya ayat dengan perhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak diartikan dimaksudkan dengan mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. هذا العلم له مبادئ نحاول نلخص. تعريف علم التوحيد لغة العلم بأن الشيء واحد، واصطلاحا تعريفات كثيرة لكن سهل شوية. هو علم يبحث فيما يجب وما يجوز وما يستحيل في حق الله، وكذلك الرسل والسمعيات. هذا الكتاب كله اسمه أصول الدين، الفقه الأكبر، العقيدة، التوحيد. وكثرة الأسماء تدل على شرف المسمى. حكمه فرض عين ولو بدليل إجمالي. أما عليكم طلاب العلم ففرض عين أن نعرف الله بالدليل التفصيلي، آية أو حديث، ومن هنا حكمه فرض عين. لكن بمعرفة الأدلة التفصيلية فرض كفاية. 4. فضله من أشرف العلوم لتعلقه بالله ورسله. ثمرته فائدته الاعتقاد الصحيح، فما بني على باطل باطل، ولو فسدت العقيدة فسد الفقه وهو الفروع. استمداده من أين نأتي به؟ من القرآن والسنة والنظر العقلي، دليل العقل، قرآن والسنة والنظر العقلي. نسبته من العلوم الشرعية، يعني يقسم لأي علم علوم عقلية وعلوم شرعية. مسائله الإلهيات، النبوات، السمعيات. مسائله الإلهيات، النبوات، السمعيات. الفرق بين العوام والعلماء معرفة المبادئ، معرفة المبادئ 10. كم ذكرنا؟ التعريف والاسم والحكم، فضله، ثمرته، استمداده، مسائله، نسبته، خلاص. ايه تاني؟ واضعه الله، واضعه الله. أول من كذب فاعلم أنه لا إله إلا الله. 10. موضوعه. في أي شيء نقرأ فيه موضوعه الله ورسله والسمعية. كده 10. الرجاء تحفظونها، ونحن قلناها بطريقة سهلة، والشيخ رحمات يحاول يترجمها بالراحة. ومن لا يعرف يكتب في الكتاب، من لا يعرف يكتب في الكتاب، بحيث يكون عندنا ملخص إن شاء الله، يعني مفتاح أن نقرأ الكتب الكبيرة. العقيدة 3 كتب مهمة، ده مهم يا سيد رحمات. العقيدة 3 كتب مهمة: عقيدة العوام للمرزوق، الخريدة لمولانا البردي، الجوهرة لمولانا اللقن في النور. طريق ثاني: السنوسيات للسنوس، صغرى الصغرى، الصغرى أم البراهين، الوسطى، الكبرى.
الكبرى. نريد نقرأ كتب حديثة. مولانا الإمام البوطي له كتاب اسمه كبرى اليقينيات. كبرى اليقينيات كأنه شرح لمين؟ للخليفة. الجوهرة من أجمل الكتب وأحلى كتب العقيدة. شرح سهل الإمام الصادق، وفي شرح سهل جدا اسمه فتح القريب، شرح جوهرة التوحيد لمولانا الأجهوري الشافعي، مات سنة 1070، تلميذ اللقاني، مذهب شافعي. كتاب سهل جميل ممتع صراحة. أنا عندما أقرأه أكون فرحان. عندنا شرح البيجوري على الجوهرة. قال العلماء من قرأ 3 كتب في علم واحد صار متخصص. العاقل يقرأ كتب بترقي، صغير متوسط كبير، قديما وحديثا، قديما وحديثا. مرة يكون الإنسان إن شاء الله قوي، خاصة في علم العقيدة من غير مشاكل. فأعداءك 10% وأحبابك 10%، والناس الكساد الأعظم 80% تركناهم لمين؟ نحن نتصارع مع وهابية يتصارعوا معنا. باقي الناس ملحد شيوعي مش عارف حاجة في أي حاجة، فتركنا الناس وانشغلنا ببعضنا. وإذا تصارع الناس مع بعض هذه علامة على الهلاك والزوال. ونحن مش فاضي لأي إنسان يعطل طريقي. أنا طريقي معروف. نريد العلم حتى نعبد الله من غير مشاكل، لأن المشاكل لا يأتي من ورائها إلا الفرقة. Beliau menyebutkan tentang ta'rif ilmu tauhid, yaitu al-ilmu bi'anna syekh wahid. Sesungguhnya ilmu tauhid adalah ilmu bahwasanya suatu itu satu, itu secara lughah. Lalu secara istilah adalah ilmu yang membahas tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan sifat-sifat wajib Allah, apa yang mustahil dan apa yang jaiz bagi Allah dan Rasulullah. Kemudian juga tentang hal-hal syar'iyyah atau hal-hal gaib. Ismuhu nama ilmu tauhid banyak. Ada yang mengatakan usul di al-fiqhul akbar, tadi ilmu tauhid. Maka ada pernyataan bahwasanya akbarul asma' wa amal syaratul musamma. Banyaknya istilah nama-nama julukan itu menunjukkan kemuliaan yang dijuluki, kemuliaan ilmu tauhid yang kita bahas sekarang ini. Hukum mempelajari ilmu tauhid ini fardu ain, walaupun dengan dalil yang ijma, yang umum. Sedangkan seorang santri atau talibul ilmu ini fardu kifayah, yaitu sedangkan talibul ilmi ini memahami dalil dengan tafsir, dengan rinci, yaitu mengetahui minimal 1 ayat, 1 hadis dari sifat-sifat Allah dan yang berhubungan dengan ilmu akidah. Lalu keutamaannya min asyrafil ulum, salah satu ilmu yang paling mulia. Kenapa paling mulia? Karena yang kita bahas berhubungan dengan Zat Maha Mulia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Sampiyah atau al-Rububiyyah. Tamaratuhu, buah berhasil dari ilmu yang kita pelajari ini agar kita mendapatkan keyakinan yang benar. Karena segala sesuatu itu yang dibangun atas dasar kebatilan atau kesalahan atau kebodohan, maka akan batil. Kemudian istidlal dulu dari mana ilmu ini diambil atau ilmu ini berdasarkan dari apa?
yaitu dari Quran dan Sunnah serta dalil akli. Lalu nisbah ilmu akidah ini termasuk salah satu ilmu syariat. Masa ilmu permasalahan-permasalahan yang dibahas tentunya tentang ilahiyat, ketuhanan, nubuwat, kenabian dan sam'iyat, hal-hal yang gaib atau sam'iyat. Maka perbedaan antara thalibul ilmi dengan seorang awam ini mengetahui mabadil asyr, prinsip keilmuan sebelum kita mempelajari tentang ilmu tertentu, maka kita harus mengetahui mabadil asyr dari awal ta'rif, ismuhu, hukmuhu, fadluhu, samaratuhu, istindaduhu, nisbatuhu, masajimuhu, kemudian wadiluhu, ilmu ini siapa yang menciptakan atau ilmu ini siapa yang merumuskan, tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran dan dalam dalil nakli. Maudu'uhu, apa yang dibahas, apa yang kita baca di dalam ilmu akidah tentang Allah, tentang Rasulullah dan tentang sahabatnya. Ada 3 kitab yang penting untuk kita cermati dalam belajar ilmu akidah. Ada 2 jalur. Yang pertama adalah jalur pertama yaitu aqidatul awam untuk mempelajari. Kita belajar itu dengan bertahap-tahap sesuai dengan tingkatan kita. Untuk pemula yang pertama aqidatul awam. Lalu lanjut naik selanjutnya yaitu qaidatul bahriyah. Al-qaidah bahriyah ini karena Syekh Ahmad Al-Badawi ulama Mesir. Lalu naik tahap lagi setelah khatam, setelah paham dengan baik, naik kitab lagi yang membahas kitab Jauharatul Tauhid. Jauharatul Tauhid ini adalah karangan Imam Al-Laqani. Kemudian jalur kedua, jalur Salusiyah dari Imam Salusi. Yang pertama Sugro, yang kedua Sugro naik atau Umul Barawin. Lalu naik lagi Al-Wusta, kemudian Kubro. Jalur lagi untuk jalur Imam Salusi Sugro atau Umul Barawin. Lalu selanjutnya Al-Wusta, terakhir yaitu Al-Kubro. Untuk kita kontemporer, maka ada ulama dari Syam yaitu Dr. Muhammad Al-Buhi. Beliau memiliki kitab namanya Kubro Al-Yakiniyah. Kubro Al-Yakiniyah ini beliau berpendapat bahwasanya Kubro Al-Yakiniyah ini seakan-akan syarah atau penjelasan dari Jauharatul Tauhid. Kemudian ada juga syarah dari Jauharatul Tauhid yang beliau anjurkan. Yang pertama syarah dari Imam As-Sawi, Syahrul Sawi ala Jauharatul Tauhid, yaitu syarah yang mudah menurut beliau. Lalu ada lagi Fathul Qorib Al-Ajuri, ulama bermadzhab Syafi'i, juga tahun 1070 Hijriah. Lalu ada lagi syarah Jauharatul Tauhid. Yang pertama tadi Syahrul Sawi ala Jauharah, kemudian Fathul Qorib milik Al-Ajuri, lalu Al-Bajuri. Ini yang terkenal banyak cetakan kita dapat di Kairo. Ada ala Jauharatul Tauhid. Ulama mengatakan barang siapa yang membaca 3 kitab dan siapkan ilmu, maka dia menjadi takhasus, menjadi orang yang insya Allah menguasai secara khusus ilmu akidah yang dia tekuni sesuai dengan tingkatan-tingkatan tadi dan berkembangkan. Maka beliau mengatakan sampai saat ini banyak terjadi perselisihan. Ada musuh kita, ada 100% musuh, ada 100% terakhir yang mendukung kita. Maka kalau kita misalkan sering atau berkonsen dengan perdebatan terhadap orang yang berpendapat yang musuh dengan kita, ada dan sebagainya,
seakan-akan kita meninggalkan orang-orang awam yang tidak paham. Maka dia akan muncul dari mereka. Kita berdebat antara ahli ilmu, sedangkan orang yang awam ini tersisa, mereka mungkin akan muncul dari mereka mulhid, ateis, dan pemahaman-pemahaman yang menyalahi. Maka belum mengatakan agama halal salah satu tanda kehancuran. Adanya perdebatan yang sangat banyak manusia. Maka beliau menganjurkan untuk pun dari belajar kita pahami, kita rajin menghafalkan Al-Quran sesuai dengan tahap-tahap, menghafalkan pelajaran dari setiap tahap tadi tanpa ada masyarakat atau tanpa ada permasalahan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ بسم الله والرحمن وبالرحيم دائم الإحسان. البداية بالبسملة تسمى بداية حقيقية، والحمدلة بداية إضافية. وإذا بدأ الشيخ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صارت الحمدلة هي البداية الحقيقية. حكم البداية بالبسملة سنة اقتداء بالكتاب العزيز بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله. وهناك 3 روايات ضعيفة كل أمر في بال لم يبدأ ببسم الله فهو أخطر أجزم، وكثرة الطرق يقوي بعضها بعضا فتتحول الرواية من حديث ضعيف إلى حديث حسن لغيره. أما كل أمر في بال لا يبدأ بالحمد لله ده حديث صحيح. أبدأ بسم الله اسمي على مدرسة البصرة والشافعية يتبعون البصرة في النحو مأخوذ من السمو والعلو. أما أهل الكوفة وهم الحنفية من الوسم أي العلامة، فأنا اسمي هشام علامة على أنني رجل اسمي هشام. الله اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، أكثر اسم من أسماء الله الحسنى في القرآن، لم يسمى أحد بالله إلا الله، لتعريف على الذات العلية الموجود المعبود الموصوف بكل كمال المنزه عن كل نقص سبحانه وتعالى. الرحمن 5 حروف فيها ألف، ومعنى الرحمن رحيم الدنيا والآخرة، رحمن الدنيا والآخرة. معنى الرحمن رحمن المسلمين وغير المسلمين. الرحيم رحيم المسلمين فقط، الرحيم رحيم الآخرة فقط. ورأي الرحمن المنعم بجلائل النعم كنعمة الإيمان، والرحيم المنعم بدقائق النعم كنعمة التوفيق والطعام والشراب. دائم مستمر الإحسان أي الإنعام. قال مولانا الصاوي المنتقل 1241 عليها أي على النار 19 من الزبانية، وحروف البسملة 19 حرفا، فالمكثر من قول بسم الله الرحمن الرحيم تكون أمانا له وهو يعبر الصراط من زبانية جهنم حتى لا تخطفه وتلقيه في النار
فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Dalam aqidatul awal dimulai dengan basmalah, yaitu basmalah ini dikatakan sebagai hidayah hakikiyah. Kemudian alhamdulillah ini dikatakan hidayah karena mengikuti apa yang ada di dalam Al-Quran. Sedangkan jika dimulai dengan alhamdulillah, maka alhamdulillah ini menjadi hidayah hakikiyah. Lalu kullu amrin fi balin lam yabda bi bismillah wa aqta ajran akbar. Ada 3 riwayat ya. Ada yang mengatakan dikatakan bahwasanya hadis ini adalah hadis dhaif. Ada riwayat lain aqta ajran akbar, lalu hadis dhaif ini meningkat menjadi hasan di riwayat karena ada riwayat lain yang menguatkan itu dalam ilmu mustalahul hadis. Lalu ada hadis kullu amrin fi balin lam yabda bil hamdalah. Kalau hamdalah ini hadisnya hadis sahih. Kemudian ismun ini dari sumu wal ulu menurut madrasah Basrah dan para penganut Syafi'iyah. Minas sumu wal ulu dari ketinggian atau kemuliaan. Sedangkan madrasah Kufah ismun ini dari al-wasmu alamah atau tanda. Madrasah Kufah ini ya termasuk orang-orang yang berpaham mazhab Hanafi. Lalu Allah adalah nama Allah al-a'zam, ismullah al-a'zam. Lalu Ar-Rahman, Allah ini dalam Al-Quran adalah nama yang paling banyak disebutkan. Kemudian Ar-Rahman ini 5 huruf, memiliki berbagai macam makna. Yang pertama, Maha Pengasih dari di dunia dan di akhirat. Kemudian pengasih kepada orang muslimin dan selain muslimin. Lalu kemudian Ar-Rahim, beda lagi. Ar-Rahim ini pengasih kepada muslimin saja, orang-orang muslim, dan di akhirat saja. Ini memiliki makna, Al-Quran memiliki makna tersendiri ya, di setiap nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian perjalanan Ar-Rahman Al-Mun'im di jalan dari ni'am, pemberi nikmat dengan nikmat yang agung, yang umum dan agung ini yaitu dimaksud yaitu contohnya adalah nikmat iman. Sedangkan Ar-Rahim Al-Mun'im di pokok ni'am beri nikmat dari nikmat-nikmat yang terperinci. Misalkan nikmat untuk kita bisa makan, kita bisa minum. Daim ini mustamil ihsan, kebaikan yang secara terus menerus. Lalu Imam As-Sawi Maulana menyebutkan memiliki tafsir Hasan Sawi al-Jalalain. Ini beliau beranggapan bahwasanya basmalah ini memiliki 19 huruf. Barang siapa yang sering-sering membaca bismillah, maka dia akan berjaga nanti di akhirat dari 19 neraka, 19 zabaniyah, neraka zabaniyah yang 19. Walhamdulillahil qadimil awwali al-akhir. الفاء الفصيحة يعني لا يأتي بعدها إلا كلام مهم. والحمد والشكر سواء لله جار ومجرور في الحصر. الحمد كائن لله. القديم الأول كلمتان بمعنى واحد، والآخر الباقي بلا تحول أي بلا تغير.
فالله يغير ولا يتغير. ما معنى القديم؟ لا أول لوجوده. وما معنى الباقي؟ لا آخر لوجوده. فالقديم والأول سواء، والآخر والباقي سواء. وهذه مقدمة اسمها براءة استهلال، لأن المقدمة تكلمت عن المطلوب. ما معنى قديم؟ ليس مخلوق. عكس قديم حادث يعني مخلوق. ما معنى باقي؟ يعني حي لا يموت. ما معنى يتحول؟ أن يتغير. أنا أتغير من 20 سنة صغير، الآن كبير، بعد 20 سنة شيخ شعر أبيض انحنى الظهر. الزمن يؤثر فيه، أما الله لا يؤثر فيه لا زمان ولا يؤثر فيه مكان، لأن الله هو الذي خلق الزمان وهو الذي خلق المكان. Ini fa'ul fasihah. Fa'ul fasihah ini layak tidak ada ila kalam muhim, tidak datang setelahnya atau lepas setelahnya, melainkan kalam itu kalam yang penting. Walhamdu wa syukru, itu namanya hamdu wa syukur, artinya sama, maknanya sawa atau sama. Billahi ta'ala lillahi ta'ala. Al-qadimul awwali kalimatan dimakna al-qadim al-awwali, ini dua kata yang maknanya sama, saling berbeda dan namanya sama. Begitu juga al-akhirul baqi bila tahawuli, yang artinya al-qadimul awwal, yaitu Allah ada tanpa permulaan wujudnya Allah, sedangkan kita makhluk ada permulaan. Kemudian juga al-akhir, Allah Ta'ala ada tanpa ada akhirnya. Kalau kita sebagai makhluk ada akhirnya, yaitu kematian. Allah Ta'ala itu merubah, tetapi dan Allah tidak berubah. Maka menjadi masalah semua itu dinamakan bara'atul istihlal. Allah Ta'ala menciptakan zaman waktu, tetapi Allah tidak. Waktu tidak mempengaruhi Allah. Kita semuanya ini terpengaruh oleh zaman, dari masa kecil hingga masa tua, terpengaruh oleh umur kita masing-masing. Sedangkan Allah itu tidak terpengaruh, karena Allah yang menciptakan waktu, yang menciptakan tempat. الآخر الباقي بلا تحول. ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي خير من قد وحد وآله وصحبه. ثم الصلاة، وهنا المراد صلاة لغة، وهي الدعاء بالخير على النبي، الألف واللام للعهد، أي الرسول المعهود إليه صلى الله عليه وسلم. والصلاة منا دعاء، نحن نقول اللهم يعني يا الله صل، لا أنا ولا أنت نصلي، فالذي يصلي على الرسول الله فقط. اللهم صل من الدعاء، ومن الملائكة استغفار، اللهم اغفر لمن يصلي، ومن الله رحمة. وأول من صلى على رسول الله الله نفسه، إن الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا أن القرآن كلام الله القديم. سرمدا يعني مدة طويلة لا تنتهي أبدا، مدة طويلة لكن تنتهي. هذا الفرق بين سرمدا وأبدا. فأبدا مدة طويلة وتنتهي، أما سرمدا مدة طويلة لا تنتهي. خير من قد وحد، الخير من قال لا إله إلا الله. فرسولنا صلى الله عليه وسلم خير الرسل. قال صلى الله عليه وسلم
آدم فمن دونه تحت لواء يوم القيامة. آدم فمن دونه، ودون آدم كل الرسل والأنبياء. إيه بعد كده؟ وآله بنو هاشم وبنو المطلب. وآله بنو هاشم وبنو المطلب. أما في مقام الدعاء الذي نحن فيه قال الإمام النووي: كل تقي، فكل من آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم فهو من أهله وصحبه. عددهم 125,000 صحابة. عدد الأنصار في المدينة 15,000. عدد المهاجرين 4,000. انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم وسكان المدينة 30,000. من الصحابي؟ كل من رآه واجتمع به مسلما ومات مسلما. رجل أسلم صحابي ثم ارتد ليس صحابي، ثم عاد إلى الإسلام بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ليس صحابي. أويس القرني أسلم في اليمن وأرسل رسالة للرسول صلى الله عليه وسلم أن أمه مريضة، يعمل إيه؟ فقال الرسول: اجلس مع أمك. ثم الرسول انتقل للرفيق الأعلى وأبو بكر، وفي عصر عمر ماتت أمه فجاء إلى المدينة. صحابي ليس صحابي لأنه لم يرى الرسول صلى الله عليه وسلم. أبو جهل رأى الرسول صلى الله عليه وسلم واجتمع مع الرسول صلى الله عليه وسلم وتكلم وأكل وشرب مع الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا أنه كافر ليس صحابي. رجل رأى الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام أو رآه يقظة. الرؤية يقظة فيها خلاف، لكن عشان المثال جاء الآن الرسول صلى الله عليه وسلم ودخل الآن عندنا هنا ونحن رأيناه وهو رآنا. هل نحن صحابة؟ لا، الصحابة في عصره الأول. الصحابة في عصره الأول. وآله وصحبه ومن تبع سبيل طريق دين الحق الإسلام. لكن عندما نقرأ في الكتب وقال أهل الحق أي أهل السنة والجماعة، غير مبتدع. البدعة هي إحداث أمر جديد ليس له مثال في الشرع. نحن الآن في مجلس علم يوم الجمعة الساعة 9، الرسول لم يعطي درس يوم الجمعة الساعة 9. إذا هذا الدرس بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يعني هل نحن اجتمعنا عشان ندخل النار؟ لا. في حديث يقول: طلب العلم فريضة على كل مسلم، وهذا علم. حديث آخر يقول: مجلس علم خير من عبادة 70 سنة. من هنا وإن كان هذا المجلس لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أنه رغب فيه. ومن هنا البدعة أمر ليس له في الإسلام مثال، فإن كان له في الإسلام مثال أخذ حكمه. والبدعة تعتريها الأحكام الخمس. هناك بدعة واجبة، جمع المصحف في كتاب واحد الرسول لم يفعل، فعلها أبو بكر، بدعة واجبة. لو لم يفعل لضاع القرآن. بدعة مستحبة، بناء المدارس والمعاهد. بدعة جائزة، الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأكل بأسه، نحن نأكل بأسه. لم يأكل سدين، نحن نأكل سدين. بدعة جائزة. بدعة مكروهة، الطعام في الطرقات مكروه. أمشي في الشارع آكل مكروه. بدعة محرمة، شيء محرم
لم يكن على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. مثال أن يفعلوا أفلام فيها أمور محرمة، تمثيليات فيها أمور محرمة، هذه بدعة محرمة لم تكن على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه مقدمة ذكر فيها الشيخ المراد. أي مقدمة الكتب نحتاج بعض الأمور. 1. البسملة. 2. الحمدلله. 3. الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم. 4. فصل الخطاب أما بعد. 5. اسم المؤلف. 6. اسم المؤلف، اسم الكتاب. 7. الغرض من التأليف، اختصار، شرح، مش عارف. 8. الاستئذان حتى نخرج من المقدمة وندخل في المطلوب، ويكون بالدعاء: والله أرجو في قبول العمل، والله أدعو، ثم يدخل في المطلوب. 8 نقاط الأصل أن تكون في كل مقدمة. Thumma sholatu, sholawat. As-sholatu secara bahasa artinya doa berkhair, doa yang baik. Ala Nabi, terhadap Nabi. An-Nabi al-Dini adalah al-Ahdi, yaitu yang dimaksud An-Nabi yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawat dari kita itu hakikatnya adalah doa, dan hakikatnya kita bersolawat ketika kita mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad adalah bukan kita yang bersolawat, bukan bersolawat, tapi Allah yang bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan malaikat adalah istighfar. Sedangkan dari Allah, sholawat dari Allah itu berupa curahan rahmat. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi wa ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang pertama kali bersolawat kepada Rasulullah adalah Allah Subhanahu wa taala. Inna Allaha. Lalu salat wassalamu sarnada. Sarnada diartikan mudah tawilah wa tantahi, masa yang panjang, tetapi masa yang panjang yang tidak ada akhirnya, itu namanya sarnada. Sedangkan abadan ini juga diartikan mudah tawilah, masa yang panjang, tetapi ada akhirnya atau akan berakhir. Khairun mantap wa azan, itu yang sebaik-baik orang yang mengucapkan atau bertakbir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebaik-baik yang mengucapkan la ilaha illallah, karena Rasulullah adalah Nabi yang terbaik. Dalam hadis Adam wa man tunahu tahtahu iyalahiyana, Adam dan setelahnya ini nanti dari kiamat di bawah naungan wa alihi, yaitu dari kalangan Bani Hashim dan Muttalib, dari kalangan Bani Hashim dan Muttalib. Tapi kalau kata Imam Nawawi wa alihi tidak hanya sebatas dari keturunan Bani Hashim dan Muttalib, tetapi seluruh orang yang beriman atau yang bertakwa itu termasuk dalam alihi. Ini adalah pendapat dari Imam Nawawi. Para sahabat wasahbihi, para sahabat sejumlah 125.000, dari kalangan Ansor 15.000, dari kalangan Muhajirin 4.000. Lalu ketika Rasulullah SAW meninggal, penduduk di Madinah ini jumlahnya 30.000. Sahabat adalah setiap siapapun yang telah melihat Rasulullah, kemudian hidup di zamannya, pernah berkumpul dengan Rasulullah, lalu wafat dalam keadaan muslim. Kemudian jika ada sahabat yang Islam,
kemudian murtad dan mati dalam keadaan tidak Islam, maka tidak dilakukan sahabat. Lalu ada namanya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini hidup di zaman Rasul, tetapi tidak pernah melihat Rasul karena sibuk berbakti merawat ibunya. Karena Rasulullah menasihati Abu Bakar untuk menolongnya ketika Rasulullah sudah wafat. Maka Uwais Al-Qarni tidak dikatakan sahabat, tetapi kibarut tabi'in atau besar dari kalangan tabi'in. Ada seorang yang pernah melihat Rasulullah baik dengan melalui mimpi atau secara yakni sadar dalam keadaan sadar. Apakah dikatakan sahabat? Misalkan kita melihat Rasulullah dan dikatakan sahabat? Tidak. Maka dikatakan sahabat ini ketika kita hidup dan pernah melihat Rasulullah dan sejaman dengan Rasulullah SAW mati dalam keadaan muslim. Bukan hakikatnya kita sudah pernah melihat dalam mimpi atau yakni dan tidak termasuk sahabat. Maksudnya yaitu hidup di zaman sahabat. Lalu ada namanya Sabila bil haqqi wa yaruddah. Sabil ini adalah tarik atau jalan-jalan al-haq, kebenaran di Islam. Dimaksud al-haq ini adalah dinul haq, yaitu dinul Islam. Ada yang mengatakan bahwa orang ahlul haq ketika dalam Islam kita menemukan lafaz ahlul haq itu diartikan ahlus sunnah wal jamaah. Lalu min ghairul tadi adalah segala sesuatu yang baru yang tidak ditemui di zaman Rasulullah SAW dan tidak ada misal atau contoh dari syariat, maka itu dikatakan bid'ah. Tolakul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Kita sekarang ketika menuntut ilmu hari Jumat siang tadi jam 9 dimulai, itu tidak ada di zaman Rasul. Apakah ini disebut dengan bid'ah? Nanti akan ada pembahasannya. Bahwasanya dalam hadis tadi tolakul ilmi fardhatun ala kulli muslimatin. Lalu Rasulullah ini memberikan motivasi, bahkan Rasulullah SAW menginginkan hal ini. Maka hal yang baru yang masih ada contoh dalam syariat seperti mana hadis tadi dalam tolakul ilmi, maka tidak dikatakan bid'ah. Maulana Syekh menyebutkan bid'ah terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama bid'ah yang wajib. Apa contohnya? Yaitu mengumpulkan mushaf dalam satu Al-Quran dari mushaf. Ini adalah bid'ah wajib bagi umat Islam. Kemudian bid'ah mustahab atau wajib atau bid'ah yang sunnah, yaitu contohnya apa? Membangun pondok-pondok, membangun masjid, membangun sekolah-sekolah. Nah, ini kan tidak ada di zaman Rasul, tetapi ini adalah sesuatu yang dianjurkan. Lalu kemudian bid'ah jaizah, bid'ah yang boleh jaiz. Contohnya apa? Sama Rasul tidak ada bakso, makanan minuman yang sekarang kita rasakan berbagai macam resep, berbagai macam bentuknya itu adalah perkara yang jaiz yang tidak ada di zaman Rasul. Maka kita boleh memakannya karena bid'ah ini termasuk bid'ah yang jaizah. Bid'ah makruh contohnya makan dalam keadaan ketika di jalan atau apa namanya makruh, pokoknya berkumpul bersama di tengah jalan itu makruh untuk makan. Lalu kemudian muharramah ini contohnya apa? Tidak ada zaman Rasul itu film-film, tidak ada bioskop. Tetapi sekarang ini ada bioskop dan isinya film-film yang berbau haram atau yang diharamkan atau berproduksi dan sebagainya. Maka bid'ah itu menggunakan bid'ah muharramah. Lalu dalam suatu kitab itu ada beberapa urutan tentang mukadimah untuk menuju ke inti penjelasan. Yang pertama basmalah, kemudian alhamdulillah, lalu assalatu wassalamu ala rasulillah, faslul khitab amma ta'ad.
sehingga dikatakan amma ba'd. Lalu disebutkan ismul mu'allif, nama pengarangnya, ismul mu'allaf, kitab yang dikarangnya. Lalu al-ghardu min at-ta'lif, tujuan dari pengarang atau karya ini dibuat. Lalu dilanjutkan istidzan. Istidzan itu ya meminta izin untuk keluar dari mukaddimah tadi yang disebutkan sebelumnya menuju ke inti kitab. Lalu yang terakhir yaitu meminta doa. Lalu setelahnya dari setelah meminta doa ini cuma ilal makhluk menuju ke pembahasan yang akan dibahas dalam suatu karya. wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqq ghayra mubtadi'. Wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibin lillahi wa 20 sifat. Wa ba'du hiya fasl khitab. فاعلم أداة تنبيه بوجوب المعرفة. المعرفة والعلم هنا سواء، ولكن الوجوب وجوب شرعي ليس عقلي. أي من لم يعرف ما في هذا الكتاب يأثم شرعا. يجب لله 20 صفة نحكي بقى من البداية. ما هو الحكم العقلي؟ الحكم لغة الفصل والقضاء. الحكم لغة الفصل والقضاء، واصطلاحا إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، اسم الحكم العقلي. الحكم الشرعي الفقه حلال حرام. الحكم العادي الشيء سهل الشيء بارد. نحن هنا في الحكم المنسوب إلى العقل، والعقل موطنه القلب ونوره يظهر في المخ. العقل عند أهل السنة موطنه في القلب ويظهر أثره في المخ. إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، فنثبت لله أن الله واحد وننفي عنه الشريك والتعدد. طيب، اذكر أقسام الحكم العقلي 3: واجب عقلي، مستحيل عقلي، جائز عقلي. واجب عقلي العكس، مستحيل عقلي، جائز عقلي. ما هو الواجب العقلي؟ الذي لا يقبل الانتفاء، لا بد من الثبوت. مثاله: الأب أكبر سنا من الابن، يجب واجب عقلي، العقل يسكته. المستحيل عكسه، ما لا يقبل الثبوت، لازم الانتفاء. مثال المستحيل العقلي أن الابن ولد قبل الأب، مستحيل عقلي. الجائز هو ما يقبل الثبوت تارة أو يقبل العدم تارة. مثال: أن الأب أطول من الابن، أن الابن أطول من الأب، جائز. الأب قصير الابن طويل، جائز. كم صفة تجد؟ 20. كم صفة مستحيل الضد؟ 20 يبقى 40. كم صفة جائز بالله؟ 1. إذا الإلهيات كم؟ 41. الرسل كم صفة؟ 4. كم صفة يستحيل؟ 4. كم صفة جائز؟ 9. 9 زائد 41 المجموع 50 صفة. 50 صفة. طيب،
ما يجب لله إجمالا كل كمال يليق بذاته تعالى، كل كمال يليق بذاته تعالى. طيب المستحيل إجمالا كل نقص. مولانا نعم الإله قوي، الإله ضعيف، أنا أعرفه. طيب الواجب ينقسم إلى 4: صفة نفسية، 5 سلبية نشرح إن شاء الله، 7 معاني، 7 معنوية، 1 5 7 7 20 صفة. صفة نفسية 5 سلبية، 7 معاني، 7 معنوية. العكس 20. طيب ما هي الصفات؟ اسم كده واحد 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 كده. الوجود صفة نفسية. طيب 5 سلبية. ما معنى السلبية؟ نسلب الضد ونثبت الصفة. القدم، البقاء، خلق الحواس، خلق النفس، وحدانية. المعاني القدرة، الإرادة، الحياة، العلم، السمع، البصر، الكلام. كده 13 صفة القديمة. ثم المتأخرون من أول الجوهرة زادوا 7 معنوية: كونه قادرا مريدا حيا عالما سميعا بصيرا متكلما. 20 بجد. العكس 20 مستحيل: الجائز الإيجاد والإعداد، يخلق ويميت، يحيي ويميت. كده 41. الرسل: الصدق، الأمانة، تبليغ، الفطانة. 4 يجب. العكس 4 مستحيل: الجائز الأعراض البشرية، يأكل، يشرب، ينام، يمرض، ولكن لا يمرض بأمراض منفرة. وكل ما قيل في أيوب كل كذب، كل ما يقال في أيوب كل كذب. كده 9 41 50 صفة يجب على المكلف. مين المكلف؟ بالغ، العاقل، سليم الحواس ال5، من وصلته الدعوة الصحيحة. كل هذا الكلام موجود في الكتاب. فمن يقرأ سفينة النجاة وعقيدة العوام خلاص كده فروض العلم 3: السيرة والعقيدة، عقيدة العوام، والفقه سفينة النجاة، المختصر اللطيف، 60 مسألة، أبو شجاع. انت ما معنى فروض العلم؟ يجب أن تذاكر. وهذا جواب 3 أسئلة تسأل عنها في القبر: من ربك؟ علم العقيدة. دينك؟ علم الفقه. رسولك؟ علم السيرة. وهذه ال3 هي فروض العلم. وبعد فصل الخطاب. فاعلم ada tambih wujub syar'i, wajib kita mempelajari
ilmu akidah, ya tamsyar'an, dan siapa yang tidak melakukan, tidak mempelajari, maka dia berdosa. Al-hukum secara lughatan al-fasl wal qada. Hukum juga memiliki makna dari segi akli atau adi. Akli di sini tahu kalian akal. Akal itu dalam Ahlussunnah wal Jamaah letaknya di hati, tetapi akar dari apa yang di hati itu pada akal kita semuanya, otak kita. Maka asli dari asal dari akal adalah dalam hati. Kemudian ada namanya wajib akli. Wajib akli ini secara akal tidak menerima jika tidak terjadi. Contohnya seperti ini, ayah itu lebih tua daripada anak. Ini wajib akli. Sedangkan mustahil akli, ini sebaliknya. Contohnya apa? Mustahil anak itu lebih tua daripada ayahnya. Lalu yang ketiga jaiz akli. Jaiz akli ini bisa saja ayah, contohnya langsung ya, bisa saja ayah ini panjang daripada anaknya. Ini dari postur. Lalu kemudian sifat-sifat wajib Allah 20, mustahil 20, jaiz 1. Rasulullah juga seperti itu, 4 wajib, 4 mustahil, jaiz 1. Semuanya dijumlahkan menjadi 50. Secara umum, segala sesuatu hal yang wajib bagi Allah itu segala sesuatu kesempurnaan yang layak, yang tepat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan mustahil segala kekurangan yang tidak layak bagi Allah. Lalu kemudian ada sifat wajib terbagi menjadi bagian nafsiyah 1, yaitu sifat wujud. Salbiyah ini sifat-sifat yang menentang apapun sifat yang tidak layak bagi Allah, yaitu ada 5. Kemudian 7 ma'ani. Sifat salbiyah ini kita bapak kondisi yang berfungsi wahdanya. 7 ma'ani, kudrat, haya, ilmu, sama dasar al-mulai. 7 maknanya ini ada namanya tahu, alimun, hayyan, dan seterusnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para Rasul memiliki sifat-sifatnya yang penuh dengan kesempurnaan, yaitu sifat amanah dan taqwa. Sebaliknya sifat-sifat mustahilnya, yaitu sifat yang jaiz. Kemudian sifat bagi Rasulullah yaitu segala bentuk tabiat manusia, tetapi tabiat manusia itu tidak mengurangi derajat kemuliaan Rasul. Seperti jika para Rasul ini sakit, maka sakitnya tidak sakit yang menjijikan, yang menyebabkan umatnya itu menghindar darinya. Maka apa yang dikatakan Nabi Ayub pernah terjadi atau mengalami penyakit yang menjijikan itu kafir, itu perkataan yang bohong. Wajib kita mengimani dari 50 tadi semuanya yang setiap dari kita. Seorang mukallaf itu siapa saja? Orang yang balik, orang yang akil berakal, bukan orang yang gila. Kemudian salimul hawas al-khamsah, yang saling berada sempurna yang 5 itu. Wassalatu da'wasanya sampai kepadanya dengan dakwahnya yang benar. Maka di sini kita harus menguasai dari kewajiban ilmu yang wajib kita pelajari sesuai dengan pertanyaan yang akan dulu ada 3. Manrobu ini adalah ilmu akidah. Manrobu ini adalah ilmu fikih. Apa kemudian Rasul, siapa Rasulmu, ini adalah ilmu sirah. Alhamdulillah, muhadarah pada pagi hari ini telah selesai, karena kita akan siap-siap untuk melaksanakan sholat Jumat. Karenanya kita tutup dengan sama-sama membaca shalawat tasyahud 1 kali. Allahumma shalli ala Muhammad
semua, dan putra jangan bergerak, santriwati silakan meninggalkan tempat kembali ke asrama. Insya Allah Syekh Hisham Kamil akan melaksanakan salat Jumat di Masjid Ahlul Sufa Kompromi. Jadi bagi para pembina mahasiswa yang mau mengikuti salat Jumat di Kompromi silakan, yang tidak punya tugas di luar. Insya Allah beliau akan berjumat di Masjid Ahlul